umaga guys. Isda na naman kami ngayon. Sana makahuli tayo ngayon guys. Ayan guys, oh, yung anak ko ng mangga guys. Malayo pa kasi nilalakad namin guys papunta sa spot. Pero nandito na tayo sa spot guys kung saan tayo babagsak. Sarap na yan guys oh. Diyan tayo babagsak ngayon guys. Sana makahuli tayo dyan. Oh. Bago tayo lulusong guys, babatiin ko muna kayo guys ng magandang umaga. Magandang umaga sa inyo guys. Sana sa mabuting kalagayan kayo. At huwag niyong pabayaan yung sarili niyo guys. Laging tatandaan guys na yung kalimutan na dasal sa Diyos. Oh, ayun guys, kaya umpisa na natin paglatag ng lambat ngayon. Yung dala pa lang lambat natin guys, panggaladgad. Sana makahuli tayong araw nito guys. Pagpalain tayong makarami ba. Makakuha tayo ng ano guys, pang ulam. Kaya kunting pambinta po guys. O sige guys, kaya umpisa na namin. Para magkaalam-alam kung makahuli tayo. Sige guys, abang-abang na lang guys pag nakalusong kami sa tubig. Salamat guys. Ito guys, umpisa na guys. Sana makahuli tayo guys. Guys, para magkaalam-alam makahuli. Abang na lang mamaya guys pag kinaka namin. Guys. Ano nandirim na? Sana natin halkat yung lambat guys. Para magkaalam-alam makahuli tayo nito. Sana makarami tayo ngayon guys. Makakuha tayo ng ano, pang-benis na. Pang ulam ba guys? Marami. Kabila naman guys para pantay yung haltak ng lambat. Okay guys, abang-abang na lang guys baka pinapa namin. Salamat guys. Okay. Ito guys, umpisa na natin haltak yung lambat. Sana makahuli. Lang tayo makarami ba. Sana guys, para makaalam-alam makahuli. Oh, ito guys, ang hipon na tayo guys oh. Sana masundan pa guys. Nakahuli tayo marami ngayon. Unang huli. On. Sana makarami. Maraming hipon. Baka pa guys. Ganda-ganda guys. Huli natin guys. Ayos na ito. Good size na hipon guys. Sana masundan pa. Ano ito guys. May kasamaan pa yun guys. Kakapara guys. Para masundan. Wala. Guys. Hipon. Ito guys. Hipon guys. Tarik po natin guys. Haba ng may lamay na guys. Tagdag na kayo guys. Apat na piraso pa tayong hipon dito guys. Nagasa pa ng malamang. Apat na pirasong hipon pala. Sana madagdagan pa. Wala na talaga. Talaga guys. Apat lang talaga yung huli natin guys. Okay guys, abang-abang na lang mga guys. Pagka bumagsak pa tayo ng pangalawang. O ito na guys yung pangalawang bagsak natin. Umpisa na natin kapa guys. Para magkaalam-alam makahuli dito. Kapa na guys. O ito guys. Kadali natin hipon guys. O kunang huli natin dito guys hipon o. Kawag-kawag pa yung sipit guys o. Sipit na natin guys para makawala pa. Dito guys sa mate guys. Para guys para bundan. Ito na naman guys sipol ano. Guys dalawang hipon natin dito guys. Ang ganun pa yun guys. Ito guys hipon. Pauli guys.
guys, oh. Good size na hipon guys. Dagdagan ang hipon natin guys. Sana makarami ng hipon. Piraso pa lang nahuli natin dito guys. Ayan guys, tingnan natin dito guys kung may hipon pa. Oh, kapag kumana guys. Ayan naman guys, oh. Oh. Sunod-sunod guys, ah. Hipon ulit guys. Hipon ulit. Ayan, natin ka pa guys. Sayang, nagawala. Hipon. Ito guys, oh. Dalawa pa to guys. Dalawa guys, oh. Dalawa. Karena dalawa yung nadakpak ko guys, ah. Dalawa nadakpak kaya sipon. Tandaan natin kapali guys kasi nahuhuli natin ipon guys. Ito guys, oh. Sibangot guys. Malaki sibangot guys. Okay, oh. Ito guys. Good size na ito guys. Ito guys, oh. Bono. On. Guys, ah. Tagpo-tagpo na guys, at huli na natin dito guys. Pa guys, ito pa. Sunod na to guys. Tingnan na natin i-skip yung video guys. Diretso yung video, ah. Guys, oh. Diretso yung video guys. Arroyo guys, oh. Arroyo guys. Mayroon ng pang-ihaw guys. Tuyo. Pang-ihaw. Ay, ito pa guys, ibangot guys. Ibangot. Sibangot guys. Lapit to guys. Ay, makawala ka pa. Ay, makawala ka pa. Ito lang guys ba. Malapad-lapad na to guys. Tilapia. Huli rin ng tilapia guys. Ito guys, oh. Huli din. Oh. Kahuli din ito. Nakawala pa. Kuy, butik pa makawala. Butik pa makawala guys. Butik pa makawala guys. Butik pa makawala guys. Butik pa makawala. Butik pa makawala guys. Sayang sana kung nakawala guys. Pakita na guys kapag mayroon pa rin guys, oh. Hipon na naman guys, oh. Makawag-kawag ha. Makawag-kawag ang hipon guys. Ano yung hipon guys, no? Rami na tayo hipon guys. Arroyo guys, ah. Arroyo guys. Arroyo. Tandaan na di ka bagay, sayang hipon pag nakawala. Sayang.
tilapia guys. Oh, yun guys. Laki ng arroyo guys. Kala mo tilapia guys. Uy, kalunta. Ito na guys yung pangatlong bagsak natin. Sana makahuli dito guys. Umpisa na natin kapa guys para makaalam kung may huli, mayroong mahuli dito. Kapa na guys. Oh, ito guys oh. Unang huli natin dito guys. Bulig. Bulig guys. Bulig natin guys. Makawala pa yung bulig yan. Isang bulig na tayo guys. Kanin labas. Ito bulig na isa. Kapa na guys. Ito guys oh. Huli natin guys. Bulig na naman to guys. Bulig. Good size na bulig guys. Sabi ng bulig natin. Anong huli? Tagay tayo ng bulig. Yan, dito guys kung mayroon pa rin eh. Kapa guys. Ito guys, hipo na naman guys. Hipo rin tayo dito guys. Ari ko, nangagat. Ari ko, nangagat. Ngungurot guys Ngungurot. Dito guys, baka meron pang hipon din eh. Ito na naman guys, hipon na naman. Kawag-kawag yung sipit guys eh. Diyan ka na. Sipin na kita dyan para hindi ka na makawala. Ito guys, namin yung dito pa guys. Nahuli na tayo hipon. Hipon pa rin eh. Kapa na guys pag mayroon natin nakaps pa uli. Ito guys, hipon na naman guys. Luno guys oh, malambot yung sipit niya. Luno guys, sipin na natin guys. Wala pa yung luno na yan. Luno, hipon. Ito pa guys. Luno uli guys oh. Luno pa uli oh. Tandahin luno guys ito guys oh. Luno uli guys oh. Luno. Kadalawang luno kagad tayo guys Lunong hipon. Katabi lang sila guys Luno. Magkatabi. Ito. Kawala pa yata. Laki ng hipon na yun guys. Karusot. Alangan ako sa hipon. Tuklot. Guys, abang-abang na guys pag may ito na naman guys, hipon na naman to guys. Nahuli natin hipon guys kasi tagpo na ipabato. Dikit na ipabato guys, huli na natin hipon. Tahanin na natin kapa guys kasi yung hipon mainap guys. Matalong kagad siya palabas. Meron pa guys mayroon pa akong nadunggol matras guys. Ito guys, hindi siya corner na siya. Na corner na siya. Ito guys na corner na.
Hipon. Ulit. Dagdag tayo sa hipon natin. Guys. Ito guys. Tilapia to guys. Good size guys. Tilapia rin tayo dito guys. Oh. Yeah. Diyan ka. Hindi ka makawala. Ay, ano pa? Ito yun. Ito yata guys ah. Ano pa? Oh, ito pa guys oh. Meron pala. Dalawa pala sila magkasamahan. Dalawa pala silang magkasamahan. Guys. Ito guys oh. Wala pa. Muntik na makawala. Muntik na makawala guys. Ito magkawala. Pa makawala guys ah. Hulog pa sa wala. Dito guys kung may kasamahan pa yun guys. Ito na guys yung huli natin. Abang-abang na lang guys ha. Pang-apat na bagsak. Sana makakahuli pa tayo guys. Palain tayo mga karami pa ron. Okay guys. Salamat. Abang na lang guys. Sakaling makahuli sa pang-apat na bagsak. Salamat guys. O ito na guys yung pang-apat na bagsak natin guys. Sana makahuli dito guys. Palain tayo magkarami dito ba. Okay guys, umpisa ako nagkapa para magkaalam anong makahuli. Ito guys. Ito guys, unang huli natin sa pang-apat na bagsak. Guys oh. Isang hipon kagad guys oh. Unang huli hipon sa pang-apat na bagsak. Guys, kay baka mayroon pa rin eh. Kapa ulit guys. Ito guys oh. Bulig guys. Dagdaga rin bulig nating huli kanina guys. Diyan ka. Ang kabulig. Agat to. Sumuot eh. Kasi nakagat, sumuot siya. Sumuot. Huli rin makilig. Dagdag. Ito pa guys oh. Flower ho guys oh. Ariko. Flower ho guys oh. Flower hole. Ulam dito guys. Pang ulam dito, flower hole. Ito guys. Ipon uli guys. Ada ko nangagat. Ariko. Nangagat guys ah. Mungurot siya guys ah. Sipin na natin guys para hindi na siya makawala ba. Medyo malalim dito guys ah. Kapar guys. Ito guys oh. Hipong guys, luno guys oh. Luno oh. Luno guys. Luno na hipong. Sipin na natin guys, makawala pa yung luno na yan. Ito guys, hipon na naman guys.
Guys, oh. Hipon. Puro hipon yung nahuhuli natin ngayon guys, ah. Huli naman tayo na tilapia. Madalang yung tilapia ngayon guys. Hipon talaga. Dami hipon. Kasi guys, baka may hipon pa rin guys. Kapauli guys. Ito guys, oh. Ito naman guys. Ay, wala sipit guys, oh. Nalaglag ka na sipit. Sipit natin guys. Makawala pa. Hipon natin huli guys, ah. Gandahanin na natin kapag guys. Hinahuli na natin hipon. Hindi na natin dito guys. Kumasok pa. Kapauli guys. Ito guys. Aray ko. Nangangagat. Aray ko. Nangangagat. Ito guys, oh. Kawag-kawag pa yung sipit guys, eh. Nangangagat guys. Ito yata. Nangangagat. Sipit na katigat. Balikan natin dito. Malapit na nagtagpo na ipabato nito guys. Kasi mauhuli na natin hipon. Yung malaking hipon guys. Ito guys, oh. Wala pa. Wala pa ha. Ito guys, oh. Good size na tilapia guys. Kawala pa yung isa guys, eh. Dalawa sana yan guys, eh. Mas malaki yung isa guys. Eh guys, pagkatapos ligpit namin ng lambat guys, uwi na rin kami ngayon. Nakahuli naman tayo dito guys. Kahit paano nakahuli naman tayo dito. Kahuli rin tayo malalaking hipon dyan. Sige guys, pagkatapos namin ligpit, sa taas ko na lang ipakita yung huli namin guys. Pagka kami sa taas. Salamat guys. Ito na guys, nakahuli na kami guys. Ito na yung huli namin guys, oh. Karami din tayo guys. Alos mga yung hipon natin guys. Mga 2 kilo rin itong hipon natin guys. O ito yung isda natin guys, oh. Ibulig tayo guys, oh. Naka-4 na bulig yata tayo guys. Pero nakahuli rin tayo ng tilapia guys. Ito yung hipon natin guys. Mga 2 kilo. Salamat pa rin guys. Sa araw nito nakahuli pa rin kami ngayon guys. Pinagpala pa rin kami ngayon guys na nakarami din. Salamat lang ako guys sa suporta nyo. Sa patuloy nyo suporta sa amin guys. Hanggang dito lang yung video namin guys. Maraming salamat sa suporta. Sana guys sa sunod namin na pangisda, ganito rin karami namin mahuhuli. Sige guys, salamat. Maraming salamat guys.